Ha? Ba't ang mahal? Oh my God! Opo. Ma'am, nandito po yung parcel nyo. Tao po, sir? Anong parcel yan, kuya? Ano po kay Sir Jasper, ma'am? Ano po yung parcel, kuya? 1.5 po. Ha? Ha? Oh my God! Anong klaseng parcel yan? Betlog po. Cancel na lang yan, kuya. Wala kami pera. Ah, hindi na po, ma'am. Kakancel nyo na lang po. Meanwhile, Jasper! May parcel ka! Betlog daw! Nay, nasan yung parcel? Ayun! Kinancel ko na! Ano ba naman ang parcel na yon? Pamparami yun eh. Kuya, teka lang. Kukunin ko na pala yung parcel. Kukunin nyo na po, ma'am. Oo, kuya. Kukunin ko na. Ito, kuya. Bayaran ko na. Ma'am, 2,000 po ito. 1.5 lang po yun. Okay na, kuya. Change. Talaga, ma'am? Opo. Talaga? Talaga?